Danas ću vam pokazati kako da sačuvate sveže kruške duži vremenski period bez pasterizacije i bez frižidera. Za to mi je potrebna jedna kutija. Ja koristim plastičnu kutiju, a vi možete drvenu ili kartonsku. Koristite veličinu koja vama odgovara. Za skladištenje krušaka potreban mi je drveni pepeo. Drveni pepeo ima antibakterijska i antigljivična svojstva. Prvo što radim, u kutiju sipam drveni pepeo da prekrije dno. Drveni pepeo rasporedite po dnu kutije. Kruške koje skladištimo ne smeju biti oštećene, niti previše zrele. Birajte čvrste i zdrave plodove. I kruške ću poređati odozgo na pepeo. I tako ću poređati sve kruške. Pravite razmak između kruški, jer drveni pepeo mora da obloži krušku. Ako su petiljke od kruške dugačke, skratite ih. Poređala sam kruške, ali nemojte da vas bune ove fleke, to je takva sorta krušaka. I drvenim pepelom prekrivamo u potpunosti kruške. U potpunosti sam prekrila kruške sa drvenim pepelom koji će ih zaštititi od gljivica i bakterija. I zatvorit ću kutiju. Ovako skladištene kruške čuvajte na hladnom i mračnom mestu bez sunčeve svetlosti. Ovako uskladištene kruške mogu trajati mesecima. Kada želite da jedete krušku, otvorite kutiju, izvučete jednu krušku, otresete pepeo i operete. I kruška je spremna za jelo. Poravnjajte pepeo ako ovako negde je otkrivena kruška. Zatvorite kutiju i držite na tamnom i hladnom mestu. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijetno!